Marinus la jaba kabela jene amuru skolindo na shu ani kli awni nyanguma biye taratai février kalo kle nani samba flani muganduru anga bi kuna funu mina talike mina Mali armée opération do sigi singa kle duru konana la masina ni ambore ni no anga military munu kuntara jamana kuma bolila monduru olu segina kana afiamba mo kuna funu wala le amino do ma kuna funu gon Taïruba allait ira ka fokale te transition soutenable Taïruba politicien akumi M5 RFP la wakati mina M5 ni klala flame mo mu tara shogel ga fan la Taïruba ale ko mo la na ko sayna afara la shogel jukuka sabula shogel yele livru mi bo ko sayna ay ojini jamanye koro kaya ka fo shogel ga do dama mari tike livri ko nala aya ira ka fo ko ale be sora sindu ne ko munu ye jamana marale sabula ko tay fasu ko shogel fili la sra ko shogel tay ko wele ni be ko fe kunu Taïruba abora ka batagiro se ben ka bla bolo sro santé bataki mina ya ida ka fo kala ni mo shite nyona ale ni mo te kelela na ale nyame ko ina to mina ale flero mina sisan no ateka transition soutenable yani aga decision kuro wera uta ni tay baga bataki ay num la ga bolo sro santé kunu bisimila wa kuna funu kono ni metali ke la kana ko kan dimanche temene ba magachu ye mugu jugu chama filiga do burem alebe go ani kita den nyoche abe kata go kore fanfe yani ka se kidalma ba magachu ye mugu jugu chama filiga do burem tu ko nala umado abe be mi ma ko woni ya filiga do ndoro amana be mo ko mi mayni no mugu jugu ngera sababu be mo ta ani woro ka olu jogi 22 be si wakati mina go to ko toro so mo ta ani woro re chera kata go to toro so la mo ta ani wori na musumani be mo ta ani nani docteur ya ida ka fo tan fla uruga juginda jugiyara ko sebe mi docteur Sonia mo bayni ale docteur Yusuf Al Mustafa Touré ale ira ka fuku mine chama unde bulu bara mina gela o bulu ko sebe makuru uruji mo oluye de melu uma usera kali mo ndu be so be mo shini matonina go gouverneur ka directeur de cabinet ale billa kata kene ka tani tani bana ko to nunga ni ale to way Mamadou Jakite alsa meto lagano ko konnala Mali armée opération no sigi singa kle duru konnala opération ngira sabu be ga bamaga ci chamam bone anina no opération to ko gera ko lengo jigituku ko lengo ale dubi mi be masina marala abi masina ko mi konnala ni wakati na bamaga ci gelo ko daga sigi ni yore ndugu mo dala ko sebe ka sababu yake ube sumangla na ni wakati na bamaga ci ba yula ka fofo ko ba jagabo ube ndugu mo ndu nga balo mi ne ula ko ke ule ga balo yu ko ulu ba jagabo mi ko mo konnala mi Mali armée weni opération sigi singa opération sigi singa janvier kalo kle mo ga anu la kadabla janvier kalo klibi sabala opération to ko gera jigituku opération na Mali armée ba magachi nulu chama bone unina ayra la ka fo ba magachi nyemo ko baro ere kumbe ala unaka chedo Mali armée ulukurun kan nube bone unina ka balo chama mine ula ani marfau ani téléphone chargeur ani téléphone ina fo awnya mala jala tugamina awnya Mali armée ka chedi nuna jala ulule ni opération ke uduna ko lengo kan nunu jigi ko ka ba magachi nunu daga taka bo udala Mali armée ayra ka fo Mali mana sege Mali fa fe Mali armée ba se wosu beke wala sabasi kini lafiya be se ga di Malio ma anga jamana ko no tugumna afan flana ameto armée ka kuno fonu konnala armée ka kele bulu faram kumbe kelela moduro ale ni blokis ni kele bulu faram mu usegina kana wade mewla mo ko mi tara mo ko kemenani ani mo biolun fla amo ko kemenani ni mo biolun fla abesegina kana wade mela ni kele bulu faram amo ko kele ani mato keleina na do ko ni banana tabula mu gujugu munu bechi u kere fela mu gujugu munu kera sabobe ka ukulo gere utega kuma me ko sebe mo bla no docteur u bolukan u bina ere bo min ke yanu ko singata u bakere dawla o ere ko konala ni mo ko fole we kenya jele soro nunu dona afiani no bomo ko to tuku yo moto ta ka ukume kata ubla fo gardi kan kono nala usomogo wade mayo usomogo umso ubalmo ulu betara ni mo ko foli nunu kumbe ni sonja kono nala unuso jole tara ubalmo kumbe kaira ka fo utara jamanari kuma bo kele dala ka klaka sigi foshima usoro depa we jamikami bona be fuma défense citoyenne ulu wilila ka taga ni mo ko foli nunu ma ka jauta ka ira ana mo ko nunu kumbe na colonel Maurice Sanogo fenale chef d'état major ka dangai ne dogoni sabara de na de fle akoma nga minana be nye minana be akoma makasange kala de mo dara sa won sa ibete ba ko kasange kala ne de bi bolo minana be ba ko kasange kala mo ta fo iti soro mo ni kalfa alala me ni faso de jugumi ko fentika ke awu mina ku do ka ngono ka do ko se min be ka ke jina tikala ali demi wolla be ba do ko min be demi wolla be ati se ka kuma te fedo ga nye bala min be ka ke
ye ko ye fɔ ko ba ko dɔ dimi tɛ o ko ɲɛ dimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la ne dɔgɔnin seginna n y'a ye sisan n yɛrɛ sujuru bi Ala ye. Bon depuis an taara bɛɛ bɛ Bulkesi dɔn bɛɛ bɛ Monoro dɔn parce que n'i bɛ théâtre centre de l'opération Maliko yɔrɔ dɔn olu ye poste ye o ka sɔrɔ Burkina la o ka sɔrɔ Niger la donc an kun tɛ sigi an kun bɛ baara kɛ an kun bɛ patrouille kɛ an ni jugu dɔw damadɔninw sɔrɔla olu neutralisera en même temps engin explosif improvisé n'an b'a fɔ o ma ko EI olu caman détruira sur place. Nin ye laada ye gardiya la gardi fɛn fɛn mana taa ka taa faamaw kunna wolo terrain kan n'u nana chef d'état-major ka taa chef d'état-major la n'a a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ na ka n'u kunbɛn nin yɔrɔ kelen na mais depuis que an y'a daminɛ n bɛ se k'a fɔ an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye an bɛ Ala fo o la vous avez quitté ici 470. Dieu merci, vous êtes là 470. An bɛ Ala deli hali bi tɔw fɛn fɛn bɛ nalen kɔfɛ n'a ma diya ka tɛmɛ o kan a kana jigin o jukɔrɔ voilà minnu taara o remplacer an bɛ Ala deli Ala y'u ɲuman ta cogo min na Ala k'u fana ɲuman segin ten ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ banabagatɔ Ala ka kɛnɛya d'u ma. Kunnafoni sabanan Burkina armée baara minnu kɛ janvier kalo kɔnɔna la u y'u da dɔ la ka walawalali kɛ. Burkina armée y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 21 banbagaciw ye embuscade da Burkina armée ɲɛ région Moli la. Embuscade in kɔni a kɔni juguyara kosɛbɛ nka min ye banbagaciw caman olu fɛnɛ nin tora a la. Burkina armée ka kɛlɛbolo fara min bɛ yen nɔ n'o ye 23e bire olu fɛnɛ ni banbagaciw karila ɲɔgɔn na. A ma diya banbagaciw ka côté fɛ banbagaci caman fɛnɛ nin tora o la. Janvier kalo tile 31 Soleni ale bɛ Burkina kɔrɔyan fan fɛ Burkina armée ni banbagaciw karila ɲɔgɔn na o yɔrɔ in na u ye attaque ta ka ɲɛsin Burkina armée ma kɛlɛ in kɔni juguyara kosɛbɛ banbagaci caman ni tora la wa Burkina armée y'a yira k'a fɔ ko u ye guerre kɛ marifa caman sɔrɔ ni o ye marifa kumabaw yɛrɛ ye u ye o caman sɔrɔ banbagaci ninnu kɔ. Janvier kalo tile 21 banbagaciw ye Burkina armée daga yɔrɔ dɔ attaque o attaque in fɛnɛ juguyara Burkina armée ma kosɛbɛ o kɔfɛ banbagaciw ninnu kɔ segin ka taa u daga yɔrɔw la Burkina armée ka jateminɛlikɛfɛnw kun bɛ ka jateminɛli kɛ kosɛbɛ banbagaci ninnu hakili latigɛlen u dalen kungo kɔnɔnaw la u ye faraku kɛ banbagaci ninnu kan ka u bɛɛ bɔnɛ u ɲin na nin ye Burkina armée ka baara ye baara min kɛra janvier kalo laban na. An bɛ taa Sénégal autorité kura minnu bɛ Sénégal olu y'a yira k'a fɔ Faransi ka base militaire minnu bɛ yen olu tɛ se ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la Faransi ka militaire u bɛ ka taa Faransi dɔɔni dɔɔni an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye base militaire fitinin 3 olu militaire olu y'u kun da Faransi kan ka ban ni o base militaire ninnu ye Marshall ani base militaire wɛrɛ bɛ yen nɔ Saint-Exupéry a base militaire 3nan o ye contre amiral Protet ni base militaire 3 ninnu a militaire u seginna ka taa Faransi ni wagati in na Faransi ka militaire minnu bɛ Sénégal a bɛ taa militaire 200 bɔ ɲɔgɔn ko la ni olu bɛ base militaire 2 kɔnɔ Sénégalais fɛ yen nɔ Sénégal kɔni ye Faransi gɛn ka bɔ u ka jamana kan ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan Faransi ka kɛlɛkɛ avion ba dɔ bɛ Sénégal ni o ye avion Falcon 50M ɲininkali ye min ye sisan nɔ yalima Faransi a bɛna taga ni o avion in ya f'an k'an bila an kunna k'a fɔ siga kɔni tɛ o la ni Faransi kɔni gɛnna a bolominɛ fɛn fɛn bɛ nin nɔ a bɛ taga ni o ye. Kunnafoni na Amerikaw ka baɲumankɛtɔn datugura baɲumankɛtɔn min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ni ale tɔgɔ ye Dayidi Amerikaw ka ni baɲumankɛtɔn in a kun bɛ an fɛ yan nɔ Mali la san 2022 la ani Mali gouvernement bolo nɔ bila sɛbɛn na a y'a yira k'a fɔ ko projet kelen na k'a bɛ se ka CFA wari miliyari 100 don o la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ wariba de kun bɛ baɲumankɛtɔn in kɔnɔna la min ye Ousmane Sonko ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko olu ni USAID mɔgɔw kun y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na o kun kan ka siraba dɔ dilan Sénégal siraba min wari bɛ taa CFA wari miliyari 300 ani miliyari 50 la nka ko a datugulen min filɛ ko baara in tɛna se ka kɛ Donald Trump sigilen ni tile 5 ye a y'a yira k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ Amerikaw na nka u ka wariw bɛ ka ta ka don projet wɛrɛw dafɛ a ye cɛ dɔ nommé ni o cɛ in tɔgɔ ye Elon Musk a y'a yira k'a fɔ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'a nafa tɛ se Amerikaw ma ko k'a bɛɛ datugu cɛkofɔlen Elon Musk ale y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ USAID la sabula ko ni baɲumankɛtɔn min filɛ nin terroriste ka tɔn de don sabula ko baɲumankɛtɔn in a ka baara dɔrɔn tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ a bɛ ko wɛrɛw kɛ ko wɛrɛw bɛ baɲumankɛtɔn in duguma a bɛ Amerikaw ka wari ta ka taa kɛ ka guerrew financer k'a
k'a ye guerre financière la Afghanistan ko wa fɛnɛ a bɛ wari ninnu ta ka don vaccin juguw la i n'a fɔ covid-19 kana bana bila jamana kɔnɔdenw na ko USAID k'a kan ka datugu ka bɔ Amérique san 2012 la u ka biro min kun bɛ irisiw fɛ nin nɔ irisiw y'a yira k'a fɔ k'u ka biro in datugu sabula ko ni baɲumankɛtɔn in k'a nakun tɛ foyi ye ka irisiw ka renseignements ta ka taga n'a ye Amérique k'a ka baara tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɔrɔn ye Donald Trump ale kɛlen ka na nin kuma in fɔ o b'a yira k'a fɔ ko irisiw ka kuma ko tiɲɛ wolo baɲumankɛtɔn in ni o ye USAID a ka baara tɛ ka na mɔgɔw dɛmɛ kun wɛrɛ bɛ a ka baara ninnu duguma Américains bɛ wari min don ni baɲumankɛtɔn in na san o san a bɛ taa dollar wari miliyari 45 ni o bɛ bɛn sefa wari miliyari 27 ma irisiw ka teleso dɔ ale ye reportage kɛ ni baɲumankɛtɔn in kan an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. L'Agence américaine pour le développement international est en état de mort clinique. Après la suspension de son financement par Trump, son site est devenu inaccessible, son compte X bloqué, son siège fermé. Des centaines de sous-traitants licenciés, une soixantaine de cadres supérieurs priés de ranger leur bureau et de profiter d'un congé bien mérité à durée indéterminée. Pourquoi ce coup d'arrêt brutal? Elon Musk donne un élément de réponse. Savez-vous que l'USAID a utilisé vos impôts pour financer la recherche sur les armes biologiques, y compris la Covid-19, qui a tué des millions de personnes? Quel est le vrai visage de l'USAID? Officiellement, cette agence, créée en 1961, incarne l'humanisme américain. Enseignement, santé, droits de l'homme, une mission plus que noble. La réalité pourtant est tout autre. L'USAID est une organisation criminelle. Il est temps pour elle de mourir. Tout ceci n'est qu'un morceau du puzzle. Là où Washington ne peut pas imposer son influence par la diplomatie, l'USAID redouble d'efforts. Manifestations en Géorgie et en Arménie, coup d'État en Ukraine, émeutes en Biélorussie. L'ombre de l'USAID plane sur chacun de ces événements. La Biélorussie illustre parfaitement le contraste. En 2020, alors que l'agence était encore active, le pays a été secoué par des troubles post-électoraux. 5 ans plus tard, après son expulsion, le scrutin s'est déroulé sans heurts. La recette est connue, des ONG bien financées, des bourses d'études allouées. Peu à peu, les regards se détournent du gouvernement et tous les espoirs se tournent vers Washington. Et ce schéma ne se limite pas à l'espace post-soviétique. En 2013, la Bolivie a expulsé l'USAID pour l'ingérence dans ses affaires internes. Un an plus tard, un scandale éclatait à Cuba. Selon la presse, l'agence finançait des rappeurs pour qu'ils propagent un message antigouvernemental. Pas étonnant que certains dirigeants aient accueilli la paralysie de l'USAID avec soulagement. L'administration actuelle des États-Unis a explicitement confirmé que l'argent des contribuables américains, l'argent américain, avait été utilisé dans d'autres pays, comme cela a été le cas en Géorgie, pour organiser des révolutions, des troubles dans le pays, pour développer des scénarios néfastes. Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Aux États-Unis, la décision de Trump a provoqué l'indignation du camp démocrate. Chuck Schumer, leader des démocrates au Sénat, affirme que le président Trump n'a pas le droit de fermer l'agence. Sur la scène internationale, l'Ukraine le déplore. Depuis 2022, l'USAID lui a versé plus de 7,6 milliards de dollars en aide humanitaire. Désormais, le robinet est coupé. Oui, c'est une mauvaise nouvelle inattendue, tant pour le gouvernement que pour la société civile. La Russie, elle, a fermé la porte à l'USAID en 2012, chassant l'agence pour l'ingérence dans ses affaires intérieures. Alors aujourd'hui, Moscou ne cache pas sa volonté d'ironiser face à cette mise en pause forcée. S'ils souhaitent la réparer, qu'ils la transforment en agence d'aide à eux-mêmes. Ces fonctions pourraient inclure la mise à jour du système américain de sécurité incendie, l'aide aux personnes pour leur permettre de revenir à leur genre naturel et l'enquête sur les schémas de corruption des administrations américaines précédentes. L'avenir de l'USAID est incertain. Selon certaines sources, l'agence pourrait être absorbée par le département d'État, perdant ainsi son indépendance, mais non son influence. Or, sa mise au frigo actuelle est déjà une mauvaise nouvelle pour les architectes des révolutions de couleur et un soulagement pour ceux qui refusent de plier les chines devant Washington. Kunnafoni duruna ameta Congo. CCLF donna bala Congo rebelle nu ko militaire ni ɲɔgɔn cɛ. Congo rebelle ni o ye M23 mɔgɔw ye. U y'a yira k'a fɔ k'u ye CCLF ta bala bi tarata. CCLF tɛ dɔwɛrɛ u bɛ ka marifaci min kɛ ka marifaci jɔ. Sabula ɲɔgɔn ye kan ka kɛ Congo jamanakuntigi ale ni Rwanda jamanakuntigi ni ɲɔgɔn tɛ Tanzanie capitale la ni o ye Dar es Salaam ye. Ko ni ɲɔgɔn ye ni min bɔra nin na o ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la ni fɔ ka bɛn kɛra ko la ko kɛlɛ bɛ jɔ. Sabula ko kɛlɛ in yɛrɛ man di olu ye k'olu dɛsɛlen de bɛ ka kɛlɛ in kɛ. Congo rebelle ninnu y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini fɔlɔ sabatira n'o ye ka Guma dugu minɛ. Ko
bi olu be se ka Kongo duguba wɛrɛ minɛ ni o ye Bukavu ye ko bi ko olu be se ka o dugu in minɛ Kongo jamana kuntigi ani Rwanda jamana kuntigi u taara Dar es Salaam Tanzanie ale capitale kɔnɔna la kan ka taa ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ Tanzanie jamana kuntigi ale bɛna fɔ ka bɛnkɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ yamaruya min kɔnɔna la o de ye Afrique Australie olu kɛlen n'u ka jɛkulu min sigi ni o ye SADC ye ale ni Afrique de l'Est olu fɛnɛ kɛlen n'u ka jɛkulu min sigi ni o ye CAC o jɛkulu ninnu ka yamaruya kɔnɔna la u bɛna taga ni ɲɔgɔn ye kɛ yaasa fɔ ka bɛn ka kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ rébellion min bɛ Kongo a kɛlɛ bɛ se ka dan sira la cogoya min na min ye Kongo rebelle ka ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ bɔra Guma dugu kɔnɔna la i n'a fɔ anw y'a dɔn kulo kan cogoya min na ka furanna ta k'a di mɔgɔw ma ka bɔ ka dugudenw hakili sigi ko fosi tɛna u sɔrɔ u ka dugu furan k'a jɛ furaw ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la k'a ka laɲini tɛ ka civiliw faga kɛlɛ bɛ ani jamanakuntigi n'a nɔfɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka militaires k'a ka laɲini tɛ ka civil faga a ye caméraw wele u ka na nin yɔrɔ ninnu filmer a bɛ k'a yira dugudenw na k'a fɔ k'u hakili sigi k'a mana dugudenw fagali kama a nana yɛlɛmali de kama jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la min ye mɔgɔ 900 olu de tora Kongo kɛlɛ in na ni ne ko y'an ka bi kunnafoni ka da o kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an ka foli b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Niger aw k'an bɛn wagati wɛrɛ an ka nin jamana in kɔnɔ ni sariya kɛra wajuli la maa caman bɛ datugu yan maa caman bɛ datugu munna parce que diinɛ ko kelen de ye dɔrɔn min bɛ se k'i da waga dɔrɔn i b'i da waga min bɛ se ka page dayɛlɛ o b'a ka page dayɛlɛ e bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu da bɛ diinɛ ko kuma la hali n'i ye hadisa d'u ma o tɛ se ka kalan surtout kuranɛ mais o bɛ kɛ yan de dɛ munna parce que diinɛ organiselen tɛ n'i ye fɛn o fɛn ye k'a organiselen tɛ o kɔrɔ ko a tɛ sɛbɛla o yɔrɔ la diinɛ tɛ sɛbɛla Mali la dɛ diinɛ tɛ sɛbɛ la ka d'a kan ni diinɛ bɛ sɛbɛ la wallahi maaw bɛ kuma olu ja tɛ farinya ka kuma o tɛ se taara Saudiya la n'i sera Saudiya la haramu kɔnɔ Maka Madina karamɔgɔ o karamɔgɔ bɛ yen gouvernement de b'i sigi i sigilen don i ka baara tɛ foyi ye san kalo 12 ka darisu di i bɛ sara o de kama a tɛ kun maa la k'a kana hala essayer k'a b'a sigi karamɔgɔ kelen sigiyɔrɔ la hali k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'i b'u waaju misiri kɔnɔ tɛ se k'a kɛ parce que ɲɛmɔgɔla bato de bɛ yen diinɛ tɛ fawuda ye k'a fɔ min ka di n ye n b'o kɛ Maka o cogo don misiri minnu bɛ dugu kɔnɔna fana la o cogo don Madina fana o cogo don diinɛ organiselen de don k'a fɔ min ka di n ye n b'o kɛ min ka di n ye n b'o fɔ o b'an fɛ yan de mɔgɔ minnu kalanna u bɛ kuma minnu ma kalan u bɛ kuma e bɛ mɔgɔw yɛrɛ ye hali ka wuli ka taa diinɛ ɲɛɲini o tɛ kɛ dɛ i jɔ ka taa fayida dɔ ɲini i bɛ les réseaux kan o b'a f'i ye ko kul huwa Allahu siɲɛ 33 bon a bɛ dɔw yɛrɛ bolo n y'o ɲɔgɔnna kabako dɔ fana ye jaja sunkalo don o don bɛ yen karamɔgɔ bɛ bɔ a b'a fɔ ko bi an bɛ don jumɛn na bi sini tɛ sibiri ye bon bi su in na nafila karamɔgɔ bɛ bɔ a b'o arakan hakɛ di a b'a sɔrɔ hakɛ di Allah an bɛ bɔ nɔgɔ la san jumɛn ne tun tɛ nin kalama bon ninnu ye fɛnw ye i bɛ mɔgɔw de ye u b'u kɔ dɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka sariya kura don diinɛ la o kɔrɔ k'o tigilamɔgɔ fana ye kira kura dɔ balima n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i ta kɛ walahi san b'a sɔrɔ diinɛ tɛ yen diinɛ tɛ yen dɛ Ala ma sɔn o de ma diɲɛ bɛɛ Ala tɛ maa si ka baara minɛ f'i ka tugu mɔgɔ kelen de kɔ tawhidu 2 de bɛ yen ni n ko tawhidu 2 kuma in ka faamuya n ka kuma kana yɛlɛma dɛ n'a fɔra ko tawhidu 2 tawhidu fɔlɔfɔlɔ ye jɔnni ye ka Ala kelen bato i tɛ fɛn far'a kan kelen
tawhidu filana ye jume ka tugu alakira kelen go sallallahu alaihi wasallam nani fa ka kuma fora ɲɔgɔn kɔ i b'i fa ta fili ni alakira sallallahu alaihi wasallam nani ba ka kuma ye ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔn ye i b'i ba ta fili nani diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ta ye ɲɔgɔn fɔngɔ i b'o fili i bɛ tugu a kelen de kɔ awa diɲɛ bɛɛ ala tɛ sɔn baara foyi la n'a ma kɛ ciden ka kɛcogo la ni bato don bon n'i ma nin tawhidu in dɔn i bɛ sɛgɛn bon karamɔgɔ bɛ minnu di aw ma ko bisu in na seli arakan hakɛ nin ye a nafila ye nin ye wallahi n'i y'a kɛ baraji kɔni ka n'i jigi da o kan dɛ ka n'i jigi da a kan dɛ chance k'i sɔrɔ ala ka n'i ɲaŋada ni ala y'i to ye fana a b'i to ye mun na hɛrɛ de ka di ye mais i t'a dɔn parce que u b'a dɔn ko hɛrɛ ka di maaw ye ala ko in ka di maaw ye maaw bɛ girin ala ko kan karamɔgɔw tɛ ka mɔgɔw nɛgɛn k'u sɔrɔ ni sira wɛrɛ ni mɔgɔw ka ala kanu n'u ka diinɛ kanu tɛ o u ka diinɛ kanu n'u ka ala kanu de b'a to u bɛ ka maaw gosi parce que n'i ye baraji caman fɔ dɔ ye ale natalenba don baraji la a bɛ se k'a sigi k'aw bɛɛ kɛ o tigilamɔgɔ bɛ se ka miliyɔn kelen d'i ma nisɔndiya kojugu i y'o min fɔ a ɲɛna a kɛra tiɲɛ sa a ma kɛ tiɲɛ sa ale t'a dɔn mais a y'o miliyɔn kelen min d'i ma a y'a di mun kosɔn parce que ala de ka d'a ye. aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati a ka groupe whatsapp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔli in wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe whatsapp la a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ